मांकर ई वाणीटा सहित आज कार्यक्रम को आरंभ करवा। माय चाइल्ड, व्हाई आर यू सो सीरियस एट अ प्रणाम? Don't let anything from outside approach and disturb you. What people think, do or say is of little importance. The only thing that counts is your relation with the divine. And from that point of view, you have nothing to worry about. All is all right. And never forget that we love and trust you. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंत आमे किछि क्षण नीरव रे ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति पृष्ठ संख्या रही 325। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने चलता आम फुलबाणी कंधमाल महेंद्र भाई को आम अनुरोध करवा। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान कर समस्ते साइलेंस हवा। श्री अरविंद सावित्री पार्ट 1 बुक 3 canto 3। A word, a laughter sprang from silent breast, a rhythm of beauty in the calm of space, a knowledge in the fathomless heart of time, all turned to all without reserves recoil, a single ecstasy without a break. Love was a close and thrill identity in the throbbing heart of all that luminous life, a universal vision that unites, a sympathy of never replying to nor hearing that listens to thoughts inner sound and follows the rhythmic meanings of the heart, a touch that needs not hands to feel, to clasp, where there the native means of consciousness and heighten the intimacy of soul with soul, a grand orchestra of spiritual power, a diversion of soul interchants, harmonized a oneness deep, immeasurable. In this new world projected he became a portion of the universal gate, a station of the all-inhabiting light, a ripple on a single sea of peace, a mind answer to countless communing minds. His words were syllables of the cosmos speech, his life a field of the vast cosmic sphere. He felt the footsteps of a million wheels moving in unison to a single goal, a stream ever newborn that never dies, cut in its thousandfold currents ravaging flow with eddies of immortal sweetness thrill. He wore coiling through his members as they passed, calm movements of interminable delight, the bliss of a myriads with or one. धन्यवाद भाई। एत आम मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित नीरव किसी समय ध्यान सके समय हो कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल वंदनाटे निवेदन करवा। आज कार्यक्रम वंदनाटे निवेदन करने चलतु आम केन्द्रापड़ारू सुधास्मिता आपा को अनुरोध करवा। अपा आपण गोटे वंदना प्रभु मां चरण कमल अर्पण करंतु। सुधास्मिता आपा।
କହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ, କହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ, ବିପଦ ଆମ ବଡ଼, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ, କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ, ବିପଦ ଆମ ବଡ଼, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ହେ ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ତୋଫାନ ସଙ୍ଗେ ଯୁଝିବୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ କିବା ଛାର, ତୋଫାନ ସଙ୍ଗେ ଯୁଝିବୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ କିବା ଛାର, ତାତିଲା ବାଲି ମରୁଭୂମିରେ ବୁହାଇ ଦେବା ଝର, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତାର ସୀମାକୁ କାଟି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତାର ସୀମାକୁ କାଟି ଭାଙ୍ଗିବୁ ବନ୍ଧ ବାଡ଼, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ହେ ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ଜୀବନ ଯାକ ବିପଦ ସହ କରୁଥିବାଟି କର୍ମ, ଜୀବନ ଯାକ ବିପଦ ସହ କରୁଥିବାଟି କର୍ମ, ଅନ୍ଧାର ସାଥେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଛୁ ଆମେ ଜନ୍ମ, ଅନ୍ଧାର ସାଥେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଛୁ ଆମେ ଜନ୍ମ, ପଥ ଆମର ହେଉ ବା ଦୀର୍ଘ, ପଥ ଆମର ହେଉ ବା ଦୀର୍ଘ, ରହିବୁ ନାହିଁ ଜଡ଼, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ହେ ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ହୋଇବୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ହୋଇବୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଦିଶୁଥିବୁ କାଲ୍ଲୋଳ, ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଦିଶୁଥିବୁ କାଲ୍ଲୋଳ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ତଡ଼ିବା ଆମେ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ତଡ଼ିବା ଆମେ, ଖଟାଇ ଆତ୍ମବଳ, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ହେ ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ଦିଶୁଛୁ ଆମେ ବିଜଟି ପରି ହୋଇବୁ ଦିନେ ଦ୍ରୁମ, ଦିଶୁଛୁ ଆମେ ବିଜଟି ପରି ହୋଇବୁ ଦିନେ ଦ୍ରୁମ,
तीव्र आम होइब गति प्रभञ्जनर सम तीव्र आम होइब गति प्रभञ्जनर सम अन्धार साथे लड़े करी अन्धार साथे लड़े करी रहिबु सदा स्थिर विपद को कहिबा डाकी प्रभु आमर बड़ हे विपद को कहिबा डाकी प्रभु आमर बड़ हताश भय विपद काहि केउठी तांक घर हताश भय विपद काहि केउठी तांक घर माड़िबे नाही आमर पाख थिबे से बहु दूर माड़िबे नाही आमर पाख थिबे से बहु दूर दिव्य जननी अछंती साथे दिव्य जननी अछंती साथे वज्र ठारू से दृढ़ विपद को कहिबा डाकी प्रभु आमर बड़ हे विपद को कहिबा डाकी प्रभु आमर बड़ कहिबा नाही प्रभु को केबे विपद आम बड़ विपद को कहिबा डाकी प्रभु आमर बड़ हे विपद को कहिबा डाकी प्रभु आमर बड़। धन्यवाद अपा बहुत हृदय स्पर्शी प्रार्थना प्रभुंकर आपण प्रदान करचंती आज कार्यक्रम रे प्रभु मां प्रति जो माने निष्ठापर भाव प्रति निर्भरशील ताहा निश्चित रूपे जहाँ भी सामना को आसू ता अति नगण्य किसी भी तांका ठारू बड़ ही पारिबो नाही विपद आपद जहाँ भी आसू जेहेतु साथी माँ अच्छा प्रभु अच्छा तेणु ताहा अति नगण्य ताको आमे बरदास्त करने कथा तू किसी भी हो पारिबु नाही तू आमर किसी करि पारिबनु तेणु जीवन रे जतेबेले माँ गोटे बाणी देले जीवन रे जतेबेले दुख कष्ट आसीबो ताकू आशीर्वाद बोली ग्रहण करिवो जेहेतु माँ अच्छा माँ तो से माँ अच्छा प्रभु अच्छा ताकू सेठु आम उद्धार करवा थाई तेणु से किसी भी करि पारिबो नहीं जो विपद आपद जहाँ भी यही संपद सब किछि तांको ठारू सृष्टि जे स्वयं ब्रह्मांडर कर्तांक पाखरे जे आश्रय नेइछि ताकू गुडाक कौन हबो तेणु आमे अनवरत माँ प्रभुंक चरण कमल रे आमर ओपनिंग्स रखिबा आमे तांको प्रति उन्मिलित रहिबा तेणु आज जो वंदनार भाव आम जोगर कथा माँ श्री अरविंदर जो जोग रही से जोग कथाटी आप सुंदर भाव व्याख्या करिसेंती आम समस्त हृदय भितर वर्तमान तंत्री भी थरी जाइए समस्त जो माने आज पाठचक्र उपस्थित अच्छा समस्त प्रभु प्रति आमर निर्भरशीलता निश्चित रूपे बढ़ी जाइए किसी भी आमको असुविधा ना सब अच्छा से अच्छा से ही सब किसी करेंगे से आपन को बहुत बहुत धन्यवाद एते सुंदर हृदय स्पर्शी प्रार्थना आज प्रदान कर बर्तमान समय है आज कार्यक्रम रे आज गोटे सुंदर विषय पर आम आलोचना करवा जाऊ कि ये प्रसंगटी हूँ आमर क्षमार आदर्श क्षमार आदर्श ये प्रसंगटी उपर आलोचना करने आम कोरापुट दामनजोड़ी आमर प्रिय सस्मिता अपा ओरफ विजय अपा को आम अनुरोध करवा अपा को आपण
आज जो प्रसंगटी रखिछन्ती से प्रसंगटी उपरे उपस्थापना प्रदान करंतु। विजय अपा दामनजोड़ी कोरापुट। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर प्रणाम जनाऊँ एवं यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम उपस्थित रही समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मान मोर प्रणाम। आज आलोचनार विषयटी होछि क्षमार आदर्श। आमे समस्ते जानिचु क्षमा एक दिव्य गुण। सेथिपाई सबु बेले सबु शास्त्र पुराण मानकरे एही क्षमा को आचरण करबा पई शिक्षा दिया जायछि। गीता रे प्रभु श्री कृष्ण कहउछन्ति जे तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। जो माने दिव्य होई जन्म होइछन्ति तेज क्षमा धैर्य परिष्कार परिच्छन्नता ईर्षा शून्यता एवं सम्मान लाभर आशा न रखिबा एई सबु दैवी गुणरूपक संपदर अधिकारी होइछन्ति। आमको घरे मध्य समस्ते वयोज्येष्ठ माने शिक्षा देई थांती से भूल करदेला हो ताकू क्षमा कर दियो। आमे मध्य सबु बेले क्षमा मागी थाउ आम भूलटी पाई जदि आमे सचेतन होई थाउ। एभली भाबरे आमे जानू क्षमा एक महत्तर आदर्श। जेतेबेले गोटिए रात्रि रे गोटे ज्योत्स्ना पुलकित रात्रि रे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तांका सहधर्मिणी अरुंधती को कहउछन्ति देवी ऋषि विश्वामित्रଙ୍କ निकटरू किछि लवण भिक्षा करी आण। एई कथारे अरुंधती विस्मित हेकि जिज्ञासा करुछन्ति स्वामी ए कि आज्ञा करुछन्ति मु किछि बुझी पारुनी। मोर सतपुत्र इठी वेदगान करुथान्ते एबे सतपुत्र मोर वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ मोर एहिपरि पुत्र मानकु से विनष्ट करिछि। कोन कहउछन्ति आपण तार आश्रम मते लवण आनिबाकु हेबो। मो किं कर्तव्य विमूढ़ अनुभव करुछि। एभली कथा सुनी वशिष्ठ तांको कहउछन्ति देवी मुझे तांको भल पाए। एथिरे अरुंधती आहुरी विस्मित हेछन्ति कहउछन्ति जे आपण जदि तांको भल पांती तेबे तो तांको ब्रह्मर्षि बोली संबोधन करथिले जंजाल टूटी जाइथांता। मते भी सतपुत्रंक ठारु वंचित हबाकु हेइ नथांता। तांको भल पाए बोली तो तांको ब्रह्मर्षि कहिनी कहले वशिष्ठ। मु तांको ब्रह्मर्षि कहिनी बोली तांकर ब्रह्मर्षि हेबार आशा रहिछि। वर्तमान एतिकी कथाबार्ता चलीछि। एई समय विश्वामित्र क्रोधरे ज्ञान शून्य हेकि संकल्प करिछन्ति आज जदि वशिष्ठ तांको ब्रह्मर्षि न कुहन्ति ताहले तांकर प्राणनाश करिवे। संकल्प को कार्य परिणत करिबा पई तरबारी हस्तरे धरी कुटीररु बाहरी आछन्ति। धीरे धीरे आसी वशिष्ठଙ୍କ कुटीर पाखरे पहुंची ठिया हेछन्ति। एपरि ठिया हेतिबा अवस्थारे ए वशिष्ठ एवं अरुंधतीଙ୍କର समस्त कथा शुणुछन्ति। हातरु खसी पड़िला तांकर तरबारी। भाबिले कौन करिछि न जानी कि अन्याय कार्य करिछि। किछि न जानी कहार निर्विकार चित्तरे व्यथा देबाकु चेष्टा करिछि। तांको अनेक कष्ट हला। तांको हृदय अनुताप रे हृदय तांकर दग्ध हबाकु लागिला। दौड़ी वशिष्ठଙ୍କ पाद तळे पड़ी जाइछन्ति। क्षणक परे कहउछन्ति क्षमा करंतु किंतु मु तो क्षमा भिक्षार भी अयोग्य। पुणी गर्वित हृदय मोर आउ किछि कहि पारलेनी नीरव हेगले। किंतु वशिष्ठ कौन कले तांकर दुई हाथ को धरी उठेले। तांको कहले उठ उठ ब्रह्मर्षि उठ।
विश्वामित्र लज्जित हेले, कहले प्रभु काहेंगे लज्जा देउछन्ति मते? वशिष्ठ कहउछन्ति मु मिछ केबे कहेनी। आज तुमे ब्रह्मर्षि होइछ, आज तुमे तुमर अभिमान त्याग करिछ, आज तुमे ब्रह्मर्षि पद लाभ करिछ। क्षमा कर देइछन्ति वशिष्ठ तांगु। ये होची क्षमार आदर्श। जे तांकर शतपुत्र को हत्या करिसेंती तांको क्षमा देवा सहज कथा नुहे। आमे सामान्य क्षति पहुंची थिले आम कहार आमर व्यक्ति आमर जे निकट संपर्क व्यक्ति तांको जदि सामान्य टिके किछि आंचवे आसीची आमे से व्यक्ति को जीवन सारा क्षमा देउना। आमे भाबू जे ये कौन न करिछि मो पई, याकू क्षमा केमिति दिया जीव नाही। किंतु शिखिबा केमिति क्षमा करिसेंती वशिष्ठ। थरे एमिति आश्रम रे जने साधिका थिले, पंडिचेरी आम श्री अरविंद आश्रम रे जने साधिका थिले जे कि मां को बहुत हैरान करंती। सुनिले आश्चर्य लगुची, मां को हैरान की करि पारे, किंतु से केमिति हैरान करंती ना मां को बहुत असुविधा रे पकांती एवं आकस्मिक क्रोध रे से बहुत समय रे आक्रमित हो जाती एवं मां को बहु कटु वाक्य रे गाली गुलज करंती। एमिति थरे से किछि गोटे मां किंतु तांको सब बेले क्षमा देइछन्ती, सबु बेले क्षमा देइछन्ती, केबे भी तांको किछि कहंती नाही, तांको प्रति सदया रहिथांती, भारी प्रीत रहिथांती। थरे एमिति गोटे कटु वाक्य रे से तांको मां को पाखु गोटे चिठी लिखिले एवं से चिठीटी मां को पाखे जे पहुंचला अन्य माध्यम रे। से पत्रटी जेतेबेले मां पढुचंती पाखरे आ जणे साधिका थिले मांकर, से कहले तांकर भितर भी क्षमाशील गुण रहिछि, तांको भितर भी विनम्रता रहिछि। तथापि से सुनी कि एमिति क्रोधान्वित हेले जे से कहले मु तांको दंड देबाक चाहूछि। से एभଳି कोन पय आपनक पाखु लिखुछन्ती, जहा तो कहउछन्ती पुणी एभଳି चिठी रे भी लिखिक दउछन्ती। तने से कहले मां मु आंको दंड देबाक चाहूछि, मु तांको तांकर कृत कार्यर फल भोगिବାକୁ बाध्य करी, मु भी तांको सेमती गाली गुलज करी। मां आखि लोतकरे पूर्ण हैगला। तांको उत्तर देले, आहा तुमे आदौ जानिन तांको अतीत जीवन रे से कि भयंकर जंत्रणा सब सहिचंती। मां केते कृपामयी, केते क्षमाशीला। तांकर ए भूल को से तांकर दूरदृष्टि, तांकर दिव्य दृष्टि रे जानी पारुछंती से भूलटीर कारण कौन, क्षमा कर देउछंती ताको। एभଳି भाबरे भगवान हमको निरंतर क्षमा करुथांती। ए सृष्टि रे आमे जेते अछु जीव सकले केते भूल करूछु, प्रति मुहूर्त रे आमे तो भूल ही करूछु। आमर प्रतिटी निश्वास प्रश्वास भूल भटका को नेके चलीछे। आमर चिंता अनेक भूल धारणा गुड़ी आम चिंता भितर रही, दोष त्रुटि रे भरपूर हेकि रहिछु। आमे भगवान हमको क्षमा करुछन्ते। से जदि क्षमा न करुथांते तेबे ए संसार कोन तिष्ठि थांता। तांकरी क्षमा रे ही ए सृष्टि निरंतर चलीछि। तेबे आमे क्षमा जो गुणटी जानुचे एते महत् गुण, आमे क्षमा करिबा काहेकि काहाको, ए कथाटको बुझिबा। मां कहिसेंती दोष स्वीकार कला परे दोषी को क्षमा करिबा उचित। जेतेबेले जणे कोनोसी दोष करि थाए से जेतेबेले दोषटी स्वीकार करूची आम आगे आमे ताको क्षमा करिबा। आमे से दोष को नेइकरी जो जीवन सारा गोटे तिक्तता आम मन भितर रखुछु, ता सहित संपर्क रे आमर गोटे फाट सृष्टि होछि।
आमे ताकू विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया माध्यम प्रदर्शन करुछु। यह उचित नुहे। आमको से जदि दोषटी स्वीकार करुछंती हमको संगे संगे तांको क्षमा देबा उचित। काहेकि माँ ई कथाटी कहउछंती काहेकि धरा जाऊ गोटे पिला थर घर किसी टंका पैसा चोरी करदेला, तार इच्छा मुताबक से गोटे चॉकलेट टी किनिबो कि कलम टी किनिबो कि किछि गोटे खेलना किनिबो, कौन सी कारणरू से कथा को पर समस्त जानिले एवं से घर लोकों के सामने रे तार दोष को स्वीकार कला। सेतबे समस्त ताको क्षमा करदेबा आवश्यक। जदि क्षमा न करा जाए और दंड विधान करा जाए सेतबेले तेबे पिलाटी आउ सत्य कहवा को आग्रही हेबनी, डरी जीव, मिथ्यार आश्रय नब, प्रतारणा करिवो अन्य मानक सहित और ता निज सहित मध्य तार जीवन टी नष्ट हो जीव। जदि ताको क्षमा करि न दिया जाए से निजर कर्म प्रति अनुतप्त होता है और परवर्ती जदि न करा जाउची से जो अनुतप्त हेची से जो तार कृत कर्मटी प्रति दोषटी प्रति अनुतप्त हेची से भावटी विद्रोह रे परिणत हुए एवं से परवर्ती काल रे गोटे तार जीवनटी जेमिति नष्ट हो जाए। तेणु से वर्तमान जो स्थिति रे अछि से तार दोष प्रति अनुतप्त हेकि अछि, सेति बेले जदि ताको क्षमा दिया जाए से परवर्ती काल रे से भूल टी आउ करेनी। एभଳି भाबरे जनक जीवन सुधुरी जाए। गंगा नदी कूल रे जने साधु रहुथिले, से गोटे कुटीर करी गंगा नदी कूल रहुथांती। बहुत लोक तांको दर्शन पाई जाउथांती, तांको उपदेश सुनिबा को आसंती, तांको अनेक अनेक जिनिस अर्पण भी करुथांती। दिने गोटे चोर दूर थाई साधुंकर कुटीर को लक्ष्य करुथाए। किछ समय पाई चाहिला देखिला, से देखिला तांको कुटीर रे अनेक प्रकार रूपार बासन अच्छी, छोट बड़ सब रूपा बासन किए किए देइचंती ठाकुरंग पूजा करा जिवो। तेणु रूपा बासन किए धनी व्यक्ति माने ऑफर करचंती, अन्य बासन भी ता सहित अछि। से कोन कला कुटीर भितर प्रवेश कला, गोटे थली रे से रूपा बासन गुड़िक सब कलेक्ट कला। आ साधु बाहर बसी से मेडिटेशन करचंती। तेणु से कुटीर भितर जाइके नहीं आसी चोरटी जेतले बासन गुड़िक ता थली रे रखुची, किछि शब्द हला, से बहुत जागृत हेकि बहुत कॉन्शियसली सब जिनिस को रखुथाए, किंतु तथापि गोटे शब्द सेठी सुबिला। साधु कहले कौन गोटे शब्द होची, आसे कुटीर भितर से देखिले, देखुचंती चोरटी को एसी कलेक्शन करुची बासन गुड़िक। आ चोरटी जेतले साधु को देखिला थली को सेठी छाड़ी दौड़ी पळेबा दौड़ला पर सांगे सांगे साधु मध्य से थली टी धरिकी चोर पछरे गोड़िले। साधु भी से थली को धरी तार जो थली से छाड़ी दे गला भरी करथिला बासन ताकू धरिकी चोर पछरे दौड़ले। किछि बाट जाई से चोरटी को धरले। चोरटी पूरा डरी जाइथिला, किंतु साधु ताकू कहले तुमे दौड़ुच काहेकि, डरुच काहेकि, तुम बैग टी तुमे छाड़ी आस्थिलो, नहीं जाओ एटाकू। आउ गोटे कथा कहबी, आस मो सहित मु आउ किछि बासन मध्य तुमको देबी। चोरटी पूरा डरी मरी तांको सहित आसिला। आश्चर्य अभिभूत हो जाइछि, कौन ये कथा, से हतभम्ब हो जाइछि, बुझी पारुनी। ताकू आहुरी किछि बासन मध्य देले सतरे साधु, ताकू नहीं चोरटी चलीगला। अनेक वर्ष परे से चोरटी से गंगा नदीर गोटे पार्श्व स्वामी विवेकानंद को देखाला। स्वामी जी एक कथाटी लिखिछन्ति। स्वामी विवेकानंद को जेतबेले से चोरटी देखाला, से कहला जानिछन एई कथा सब से तांको वर्णना करूची। से शीतरे थरुथिला, स्वामी विवेकानंद ताको तांकर निजर कंबल टिकाडी घोड़े देले। से सेठी बसताए, ताको पचारले तुमे एठी कोन बसछ? से गोटे कथाटी कहला, एई कथाटी तांको कहला। जानिछ से चोरटी किए? से चोरटी होची मु। जेतेबेले से साधु मते मोर भूल पाई क्षमा करदेले एवं तांकर स्पर्श देले, तांकर हाथ रे मते से बासन गुड़िक देले,
ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ ଆଚରଣ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ କଲା। ମୁଁ ଆଉ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଚୋରିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲି, ପୁରା ବଦଳିଗଲି। ମୋର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ମୋର ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ଉଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଯଦି କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯାଏ, ସାଧୁ କଣ କଲେ, ତାକୁ ବାସନ ଦେଲେ। କାରଣ ସାଧୁ କଣ କରିବେ ସେ ରୂପାର ବାସନକୁ ନେଇ? ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଦେଖିଲା ମୋର ଏତେ ବଡ ଭୁଲ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମତେ କ୍ଷମା କରାଯାଇଛି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହେଇଛି। ଜଣଙ୍କର କ୍ଷମା କରିବା ନେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୋଡ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରି ଶିଖିବାକୁ ହବ। ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷମାରେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ତା ଭିତରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏତେ ମହାନ ଗୁଣ ଏ କ୍ଷମା। ତେବେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରିବୁ କିପରି? ଆମେ ତ କ୍ଷମା କରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିଲୁ। ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରିବୁ? ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବଟି କଣ ରହିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି, the truth is that when you ask forgiveness, you hope that the dire consequences of what you have done will be wiped away. ସତ କଥାଟି ହଉଛି ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ, ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଥାଉ ଯେ ଆମ କର୍ମର ପରିଣାମଟି ଧୋଇ ହେଇଯାଉ, ପୋଛି ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ କି ମଣିଷ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ଆମେ ଭାବୁ ସେଇଠି ଯେମିତି ପୁରାପୁରି ସେ ତାର ପରିଣାମଟି ପୋଛି ଦଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମର ଏଇ କୁକର୍ମ ବା ଏଇ ଦୋଷଟି, ୟାର ପରିଣାମଟି ପୁରାପୁରି ଧୋଇ ହେଇଯାଉ, ପୋଛି ହେଇଯାଉ। ମା କହୁଛନ୍ତି, but that is possible only if the causes of the error you have committed have themselves disappeared. କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭୁଲଟି କରିଥିଲୁ ସେଇ କାରଣଟି ଉଭେଇଯିବ ଆମ ଭିତରୁ। ଯୋଉ କାରଣଟି ପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ସେଇ କାରଣଟି ଆମ ଭିତରୁ ଯଦି ଉଭେଇଯିବ, ଅପସରି ଯିବ, ତେବେ ଆମର ଯୋଉ କର୍ମର ବା ଆମେ କରିଥିବା ଯୋଉ ଅପରାଧଟିର ପରିଣାମଟି ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସର୍ତ୍ତରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ଯଦି ତାର କାରଣଟି ଆମ ଭିତରୁ ଅପସରି ଯିବ। If you have made a mistake through ignorance, the ignorance must disappear. ତୁମେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛ, ତେବେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ତୁମ ଭିତରୁ ଅପସରି ଯିବା ଦରକାର। If you have made a mistake through bad will, that bad will must disappear. ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଅସଦିଚ୍ଛାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରୁ ସେ ଅସଦିଚ୍ଛାଟି ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। And be replaced by good will. ଏବଂ ସେ ଅସଦିଚ୍ଛାର ଜାଗାରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ସଦିଚ୍ଛା ସେଠି ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦରକାର। Mere regret will not do it, must be accompanied by a step forward. ଖାଲି ଅନୁତାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯଦି ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ, ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଆମେ ଏମିତି କଥାଟି କହୁଥିବା, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। ଅନୁତାପ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଦେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦୋଷଟିର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷମା ଆମେ ମାଗିପାରିବା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ବସିଥାନ୍ତି, କିଛି ଉପଦେଶ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଧନୀ ବଣିକ ଆସିକି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି କିଛି କଟୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବଡ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ କହିବାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଏଇଭଳି, ତାର ସାରାଂଶଟି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଯିଏକି ଏ ସମୟରେ ମୋର ବିଜନେସରେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା, ସେ କଣ କରୁଛି ତା ବଦଳରେ
ଏଇଠି ବସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଛି, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଉଛି, ଏ କଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ କରି ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଏଠି, ସେ ବସିକି ଏଇଠି ଏମିତି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଏସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? କହିକି ଏଭଳି ଗାଳି ଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବି ସେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି, ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ରାତିରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ। ସକାଳୁ ସେ ଆସି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ। କହିଲେ, ହେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏମିତି ତ କିଛି କରିନାହ, ମତେ କ୍ଷମା କାହିଁ ମାଗୁଛ? ଏମିତି ତ କିଛି ଭୁଲ ତୁମେ କରିନାହ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି? ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିବେନି? ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ କାଲିର ଘଟଣା, ମନେ ପକେଇଦେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗାଳି କରିଥିଲି, ସେମିତି ଗାଳି କରିଥିଲି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାଲି ଯିଏ ମୋ ଆଗରେ ଦୋଷ କରିଥିଲା, ଆଜି ସେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ତ ମୋ ଆଗରେ ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କ୍ଷମା ଦେବି? କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ମହତ୍ତର କଥାଟି ୟା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମା କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଅସଦିଚ୍ଛାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛ, ବା ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମେ ଭୁଲଟି କରିଛ, ସେଇଟି ତୁମ ଭିତରୁ ଅପସୃତ ହେବା ଦରକାର। ତୁମ ଅଜ୍ଞାନତାଟି, ତୁମ ଅସଦିଚ୍ଛାଟି ହଟିଯିବା ଦରକାର। ସେଠି ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ କଥା ହେଇଛି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଯିଏ ମତେ ଗାଳି କରିଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠିକୁ ଆସିନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର, ଏଭଳି ଅଗ୍ରଗତି ପାଦେ ଆମ ଭିତରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। କାହିଁକି ଏ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ନିରନ୍ତର ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ କିଛି ଚିରସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି। କେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି ତ କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତ ଗତି ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗଉଛେ ଚେତନାରେ, ତ କେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ତଳକୁ ବି ଖସି ଯାଉଛୁ ଚେତନାରେ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏ ବିଶ୍ୱ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଧରନ୍ତି, ଏମିତି ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଗୁଡିକ ଆମକୁ ଭୁଲ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଅସୁବିଧା ସବୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, the only remedy for them is a radical forward movement, a progress। ଏସବୁ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପଚାର ବା ସମାଧାନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି। ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିଟିଏ ହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିଟିଏ ଯଦି ଆମେ କଲୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ତର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଗତକାଲି, ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥାର ରୂପାନ୍ତର ହବ। ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ଧୋଇଦବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ। ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ନ କରୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥାଉ, ତାହେଲେ ଏହା ବୃଥା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଭଳି କ୍ଷମା ମାଗିବାରେ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଆ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା, ମା କେମିତି କ୍ଷମାଶୀଳ ଥିଲେ।
श्री दामोदर सतभालेकर जे कि जड़े सुविख्यात वैदिक पंडित थिले, से भारतीय संस्कृति विशारद मध्य थिले एवं जड़े ऋषि प्रतिम व्यक्तित्व थिले। सी मां को चिठी लिखिथिले जे आश्रम को से आसीबे। मां तांको परमिशन देथिले जे आश्रम आसी किछि दिन रही एठी उपकृत हेबे। मां तांको लिखिथिले कि आश्रम रे जने जणाशुणा स्थायी आश्रमवासी एठी जेतेबेले से रहिबे आश्रम रे तांकर सेतेबेले सब कथा बुझाबुझी करिवे। तापर सतभालेकर आसीचंती, आसिकी जो घरटी तांको दिया जाइथिला से आसी सेठी पहुंचीबा मात्रे सेठी जणे व्यक्ति को से देखिले तांको सहित टिके कथावार्ता आरंभ करुचंती कि नाई मने मने भाबुछन जे सेई व्यक्ति सी जहांको कथा मां कहउथिले जे कि मोर केयरटेकर भाव रे एठी रहिबे, मो कथा सब बुझिबे, मते सब किछि सहाय्य करिवे। सी बोते से हेथिबे। से देखिले सेई लोकटी तांको आगे हठात खाली आश्रम विरुद्ध रे बहुत गाली गुलज करिकरी निंदा रचना करके कहवा आरंभ करते। से भावुचंती एमती कौन ये कहूछ। तापरे से तांको कथा को सुनिबा भितर किछि समय भितर सेई व्यक्ति जनक आसिले जे मां जहांको कथा कहिथिले सेई व्यक्ति जनक आसी गेले एवं सेई पूर्वोक्त व्यक्तिटी चली गेले जे गाली करथिला। सतभालेकर एई व्यक्ति जनक पचारले कि सेई लोकटी के थिला जे एते पाटन करथिला। से कहले सेई लोकटी आश्रम रे जणे बासिंदा। एहा जणे सतभालेकर कहउचंती मु एटिके आसीबा बाटरे कोन भाबुथिली जानिचो, मां कोन भगवती दिव्य जननी बा गोटे उपलब्धि प्राप्त आत्मा। वर्तमान मु एटी आसिके सिचुएशन देखि कि मु बुझी जाउची जे भागवती जनानी छड़ा एपरी अकृतज्ञ लोक किए खाइबा को दब, रखिकी रहिबा को आश्रय प्रदान करिवो, किए रखिकी एमान को खाइबा को दब, एते क्षमाशील किए हेई परिबो। निश्चय से भागवती जननी उपलब्धि प्राप्त आत्मा एते क्षमाशील हेई परिबनी। परम प्रभु मध्य श्री अरविंद मध्य केते क्षमार आदर्श थिले। तांकरी गोटे घटना तांको सहित जहा घटिथिला बहुत कथा घटिछि, केते कथा आमे माने समस्ते पढिछे, जानुछे, अन्य मानकटे सुनिछे। गोटे गोटे केवल उदाहरण भली मने रखिबा। थरे जणे संदेहपूर्ण चरित्रर युवक कोनसे मते बंगदेशरु तांको सचोटतार गोटे प्रशंसा पत्र आनी कि पंडिचेरी रहिबार अनुमति पाइकी रहिले। सेथिले जणे बंगाली, से भारी चतुर लोकटे। सी ए कथाटी को वर्णना करछन्ती भी रामस्वामी आयंगार ए कथाटी को वर्णना करछन्ती। से कहउछन्ती से लोकटी आम संगे मिसी 6 मास रहिला। 6 मास रहिला परे दिने राति प्राय 11टा समय श्री अरविंदଙ୍କ चरणरे साष्टांग प्रणाम करी पड़िकी रहिला एवं कहवाकू लागिला मु ब्रिटिश सरकारଙ୍କର पुलिस विभाग रे कार्य करथबा गोटे खूब असंस्कृत गुप्तचर। मते ए गुप्तचर काम करबा को पैसा दे जायछि, पठै दिया जायछि ए काम करिया पय। मु जने देशभक्त और बंगदेश रे रहुथिबा कथा केवल आपनक आखिरे धुଳି देबा पय कहिथिली। मु प्रकृति रे जने गुप्तचर जहाको ब्रिटिश सरकार पठैछन्ती। ए देखंतु विगत 5 मास एठारे मु गुप्तचर काम करथिबार मते 1000 टंका मिलिछि। मु आपनक निकट रे आज आत्मसमर्पण कली। मते नै जहा करिबा कथा करंतु। मोर वर्तमान संपूर्ण परिवर्तन हे जायछि, मते क्षमा करंतु। श्री रामस्वामी आयंगार कहउछन्ती चारिपट पूरा अखंड नीरवता। आमे सब आश्चर्य हे चाहिछु। छुंचिटे पडले सेठी शब्दटी जाना पड़िबो। आमे समस्त मौन होइकी रहिछु। श्री अरविंद थिले एते महान। से कहिले तुमको क्षमा करिबार आ कोनोसी आवश्यकता नाही। काहेकि ना तुम्हें ढेर अनुतप्त। एबे जेते दिन चाहुछ एठी सुरखुर से रहि पार। केमिति से मुहूर्त की क्षमा कर देले। केते उदार हृदय तांकर, केते क्षमाशील प्रभु हमर। अनेक घटना एफळे रहिछि। समय भितरे आमे गोटे दुईटी कथा जानिबा। पुणी मां को क्वेश्चन पचरा हेछि। मां, when we ask forgiveness of the divine, does he always forgive us? आमे जेतले भगवान को पाखरे क्षमा प्रार्थना करूछु सबले कोन भगवान हमको क्षमा करंती?
माँ उत्तर कहते श्री अरविंद हिमसेल्फ गिव्स अस द डिवाइन आंसर। श्री अरविंद निजे भगवान उत्तर यही उत्तर प्रदान कर प्रश्नर उत्तर भगवान कौन कहते श्री अरविंद से कथा कही व्हाट आई हैव टू फॉरगिव एंड होम कौन मु क्षमा करी एवं कहा को क्षमा करी यही कथा श्री अरविंद कहते माँ कहते कहीं एमती कहते प्रभु the Lord knows that all is himself and therefore that all actions are his and all things are himself। भगवान जानती सब किछि ही से निजे तेणु सबु कार्य तांकरी एवं सबु वस्तु होछन्ति से। क्षमा करबा को हेले जणे जी क्षमा दब आ जहां को क्षमा प्रदान करा जिवो से माने अलग अलग हेतिबा दरकार। जणे आउ जनकटु भिन्न हेतिले ही जनकु जणे क्षमा करिवो से जहा को क्षमा करिवे से तांको ठारू भिन्न आउ जणे हेतिले ही से क्षमा करि परिबे। ए कथाटी आमको बुझिबा को हबो। आश्रम विद्यालय रो दुई जण छात्र भीषण दुष्टामी करंती से माने दुष्टामी को तांकर दमन करिवा पाए मोटे संभवपर नुहे एमती दुष्टामी करथिले। दिव्य जननींकर से खेल पड़िया जेतेबेले सामूहिक ध्यान होउची मां को पाखरे दुई पटे मां तांको चौकीर दी पाखरे बसांती। एडे दुष्ट गुडाक आलुओ जळुथिया समय तक दुईटी छोट साधुपुरी निज आखि बंद करी बसी रहती मात्र ध्यान जेमिति समस्ते आखि बंद करदेबे लाइट लिभि जीवो निज पैकेट रे आनी थांती से माने कोन ना बाली गरडा सेई गुडाक ध्यानस्थ लोक मानक ऊपर को फिंगंती एवं ध्यान शेष होगा माने पुणी ध्यानस्थ होइकी बसिला भली पोज रे बसी जांती सुधार साधुंक पर बसी बनती। ध्यान परे मां कोन करंती मां को पाखरे से माने बसचंती मां कोन जानु नांती जानुछंती मां कोन करछंती सहस्ତରେ से दुईଙ୍କ मुंड को थापुड़ी दियंती। समस्ते कहते माँ तांको मुंड को एमती थापुड़ौଛନ୍ତି आपण एमती करछंती डिस्टर्ब करछंती ध्यानस्थ बसिला बसई दो नांती बाली गोड़ी सब ऊपर को फपाड़छंती। माँ कहती जान मु जेतेबेले तांको मुंड को थापुड़ाए ता माध्यम रे मु सेमानको बुद्धि दिए बुद्धि प्रदान करे स्थिरता प्रदान करे एक कथा कहछंती। से जानती जे से आउ एमाने भिन्न नुहंती तांको भितरे से पार्थक्य देखंती नाही। ए गहन कथाटी को सेई माने बुझी पारिबे जे क्षमा देबाकू भगवान कहते जे काहा को क्षमा करिवे कौन क्षमा करिवे सबु तो मु सबु भितरे तो मु ही अछि। ए गहन कथाटी को जो माने बुझिबे से माने होचंदी जे सर्वभूतरे ब्रह्म उपलब्धि करबा को सक्षम सेई माने ही बुझी पारिबे सबुठी ब्रह्म को जे देखि पारिबे सेई माने बुझी पारिबे। श्री अरविंद ए कथा कहिसंती काहे कि ना साधक माने ए पर्याय को उन्नीत होई पारिबे ए विषय रे श्री अरविंद ए कथा जानिछंती। साधक माने ए पर्याय को जाई पारिबे एवं बुझी पारिबे भगवान कौन भावंती। तुमे जेतेबेले कुह मते क्षमा करि दियो प्रभु से तुमको कौन भावी थांती सेतेबेले से निजे ही तुमको तांकरी रूप रे ही तुमको से देखि थांती से जानंती तुमे ही से ही तुमे इते अंतरंग इते एक इते अभिन्न এই सर्वभूतरे ब्रह्म उपलब्धि पर्याय पहुंचवा पूर्व किंतु आम भितर ये विश्वास बद्धमूल होगा आवश्यक जे जीवन में एभली कौन सी घटना घटी न पारे जहाँ आमर आध्यात्मिक प्रगतिर सहायक न हो जदि आम यथार्थ ग्रहण करूँ तेणु जीवन में जदि किए कौन कहीदेला आम आगे किसी भूल करदेला आमको बुझा हम जे प्रत्येक घटना आमको आध्यात्मिक प्रगतिर साहाय्य करिवो। यह घटना भितर भी से ब्रह्म रहिछन्ति ए परिस्थिति से ब्रह्मंकर उपस्थिति मते देखै दउथबो। ए कथाटी को हमको बुझिवा को पड़िबो एवं जदि ए कथाटी को हमें उपलब्धि करी करी आगे चलू तेबे सर्वशेष रे हमें सेई ब्रह्म उपलब्धि स्थिति रे जाई पहुंचो जोठी हमें बुझी परिबो हमें एक एवं अभिन्न से ब्रह्मंक सहित।
ମା କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥାଟି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ହାତ ଦେଇ ଭଗବାନ ମତେ ଆଘାତ କଲେ, ମୁଁ କଣ କହିବି ହେ ଭଗବାନ ତୁମ ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କଲି? ମଣିଷର ହାତ ଦେଇକି ମତେ ସେ ଆଘାତ କଲେ, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ କିଛି ଆଘାତ ଦେଲେ, ମୁଁ କଣ କହିବି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କଲି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟିକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ କୁହାଯିବ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଏକ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବି ମତେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଭଗବାନ। এই ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ୍ଷମାର ସ୍ଥିତି କଣ ତାହା ଗୋଟେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମକୁ ଏଠି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ମା ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଯଦି ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିବ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ମତେ ଆଘାତ କରୁଛି ବା ମୁଁ ତାରି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ, ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁରି ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବ, ସେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଇ ମଣିଷର ଭିତରେ ଦେଇକି ସେଇ ପରମ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉ, ଏପରିକି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଉଛୁ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଯେ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଥାଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଘଟୁଛି, ତେବେ ସେ ତା ପ୍ରତି କେହି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଏ କଥା ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମନେ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ବୋଲି ତାହା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଲିପୁର ଜେଲରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଚେତନାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କଡା ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବହୁତ ଗୋରା ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିରୋଧୀ ଓକିଲଟି ବିରୋଧୀ ହେବା ତ ଦୂର କଥା, ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ବୋଲି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବି ବାସୁଦେବ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ବି ବାସୁଦେବ, ବିଚାରକ ବି ବାସୁଦେବ, ପ୍ରହରୀଟି ବି ବାସୁଦେବ, ସବୁ ପରିବେଶ ବାସୁଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତତ୍ପର ଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ସେଠି କିପରି ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଏଇ ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧିର ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଏଇଆ। ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ କେମିତି କ୍ଷମା କରିବା। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧିର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତି ଘଟଣାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଲା କି ସେ କରିଦେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା। ତାହା ହେଲେ ହିଁ ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରିବି, ତା ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେଇପାରିବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ରହିଥିଲେ ଆମର ଦେବଯାନୀ ଆଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଦେବଯାନୀ ବୃଷପର୍ବାଙ୍କର କନ୍ୟା, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଉ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିକି ନଦୀରୁ ଆସିବା ପରେ ଭୁଲରେ ଦେବଯାନୀ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ବସନ। ସେଇଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା, କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସହଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ। କୂଅ ଭିତରେ ପଡି ଦେବଯାନୀ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯଜାତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଯାନୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଅନୁତପ୍ତା ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଦେଖନ୍ତି ଦେବଯାନୀ ସେଠି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏମିତି ଯଜାତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଦେବଯାନୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା କରିବି, ଯଦି ତୁମେ ଆଜୀବନ ମୋର ଦାସୀ ହେଇ ରହିବ। ମୁଁ ଯଜାତିଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇ, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦାସୀ ହିସାବରେ ଯିବ। ଦେବଯାନୀ
ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ରାଜକନ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଅନେକ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି କରି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇ ଫାଇନାଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ। ସତରେ କଣ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ହୁଏ? ଏ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର ଅଧିକାରିଣୀ ଦେବଯାନୀ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ମାନବିତାର ମାପକାଠିରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କ୍ଷମା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବି ସେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ। ଏମିତି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। এই କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଆମେ এই କଥାଟିକୁ ଶିଖିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷମା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଆତ୍ମସଂଯମର ଗୋଟେ ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ହବ। ଆତ୍ମସଂଯମ କଣ ନା ନିଜ ଚେତନା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମମୟ ଉଦାର ମହତ୍ ହୃଦୟ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରେ। ନିଜର ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବା, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିପାରିବା, ତେବେ ହିଁ ଏହି ଅସାଧ୍ୟଟି ସାଧନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଆମ ଚେତନାରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ହବ। ଏହି ଆତ୍ମସଂଯମ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ନିରନ୍ତର ଆମକୁ ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହବ। ମୋ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତେବେ ହିଁ ଚେତନା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ ସମ୍ଭବ। ଚେତନା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମ ହୃଦୟ ପ୍ରେମମୟ ଉଦାର ମହତ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଠି କ୍ଷମା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ। କ୍ଷମା କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଏହି କ୍ଷମାର ଆଦର୍ଶ ଯାହା ଆମକୁ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ହବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଓ କରୁଣାମୟ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସେଇ ଉଦାର ହୃଦୟ, ପ୍ରେମମୟ ହୃଦୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଯେଉଁଠି ନିରନ୍ତର କ୍ଷମା ବାରି ବର୍ଷୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପାଦେୟ କଥାଟି ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ଯେ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ତାର ଯେ ଶକ୍ତି କେତେ, ତାର ଯେ ଶକ୍ତି କିପରି ଏବଂ ତାର ଦ୍ୱାରା କଣ ବି ସାଧିତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସାଧନାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତିରେ କ୍ଷମାର ଗୁଣ କିପରି, କ୍ଷମା କିପରି ଆମକୁ ସହଯୋଗୀ ହୁଏ, ତାର ବିଷୟ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଅବତାରଣା କଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ଏହିପରି ହବ। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ କ୍ଷମା ଏବଂ କ୍ଷମାର ଆଦର୍ଶ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଯାହାକି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବ, ସହାୟକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅବତାରଣା କରି ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। କିଛି ସମୟ ନିରବିତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ, ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି
प्रभु मां चरण कमल रे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम के आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर, समस्त ओभर। मा 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 मा।